ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଆର୍ଆର୍ବି ରେଲୱେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବା ଜିକେ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବା ଜିକେ ପାର୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସେଟ୍ 2 ବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସେଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାହାରା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ପିଙ୍କ ସିଟି। ପିଙ୍କ ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୟପୁର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ। କିଏ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥମାସ୍ ଆଲ୍ଭା ଏଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଭର ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅମରକଣ୍ଟକ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମରକଣ୍ଟକରୁ କେଉଁ ନଦୀ ମାନେ ବାହାରିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନର୍ମଦା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେନ୍ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିକକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ନୀଲ ରିଭରକୁ ୱାର୍ଲଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ବିଲ୍ଟ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଶାହାଜାହାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶାହାଜାହାନ ବି ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଜିକେ ପାର୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଷ୍ଟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାବର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 34 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାବର। ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମଦୁରାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବିହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆପଣଙ୍କର ବିହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁଠି ହୁଏ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ରେଲୱେର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ସନ୍। ସନ୍ର ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମର୍କ୍ୟୁରୀ।
चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 38 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आपन वर्ल्ड पचार एटी रिवर पचार इंडिया कोटा राइट आंसर हम आपणकर कोटा गंगा गंगा हूँ सबुठ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। चलतु नेक्स्ट देखा आपणकर हु फाउंडेड द आर्य समाज जो आर्य समाज अच्छी ताकू किए फाउंडेड करथिले बा प्रस्तुत करथिले आपणकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब क्वेश्चन आपणकर इम्पोर्टेंट रोची भल भाव देखी जातु। व्हिच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ पिंक पचार अभी भी सिटी ऑफ जॉय कोटा आपणकर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। नेक्स्ट आप देखा 41 नंबर क्वेश्चन व्हिच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो मसला गार्डन इंडिया कह जाए क्या कह जाए आपणकर केरला स्टेट को मसला गार्डन बोली कह जाए। भल भल क्वेश्चन अच्छी चलते देखा 42 नंबर क्वेश्चन हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम किए वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज करथिले आपणकर बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 43 नंबर क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड आपन जो यूनेस्को हेडक्वार्टर अच्छी बहुत गुड़िक संस्थार हेडक्वार्टर भी मध्य पचारे आपणकर यूनेस्को हेडक्वार्टर कोटी प्यारिस रे आपन को देखा मिले राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट सनलाइट रे ह्यूमन बॉडी पाई केउ विटामिन प्रोड्यूस करा विटामिन आपणकर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी आपणकर राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुमेन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट किए आपणकर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन जो लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों स्टेट को भाव जानती आम अरुणाचल प्रदेश यार राइट आंसर। परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप आपणकर बहुत भल क्वेश्चन टे वर्ल्ड कप केबे फास्ट इंडिया जीति आपणकर मसीहा 1983 मसीह जीति ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट देखा 48 नंबर हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज जो फास्ट इंडियन भाव में नोबेल प्राइज किए जीति आपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर केहू नोबेल पाई आपनकर फास्ट नोबेल प्राइज पाइले कमेंट के माध्यम जनातु जो मैंने जानते आउ नेक्स्ट पार्ट रे आपन को कहबी जो मान न जानते। चलतु नेक्स्ट देखा आपनकर व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया नेशनल ट्री इंडिया क्या कह जाए आपनकर बान्यान बान्यान आपनकर जो बरगछ अच्छी ताको नेशनल ट्री भाव में कह जाए बान्यान। चलतु नेक्स्ट देखा यही सेकेंड पार्ट रो लास्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र कैपिटल कोटी आपनकर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलतु ये थिला आपनकर रेलवे बा एसएससी पई प्रिपेयर करुथबा पिला मानन पई सेकेंड मोर स्ट्रैटेजिक रो सीरीज रो सेकेंड सीरीज बा सेकेंड सेट भिडियोटी केमती लगिला आउ कौन क्वेश्चन आपन को जति डाउट लगी थाए आपण माने कमेंट माध्यम पचारि पारे और आपणकर यही 25 टू केतोटी आपणकर ठीक अच्छी आपण कमेंट माध्यम लिखिपारे। ये सुंदर सुंदर वीडियो देखिए मोर चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं पाखर नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखंतु।